بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقوده توجهت إلى الله وسيدي توجهت إلى الله بسيدي متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفيلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال وتشاء منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأسرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمؤسس بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسقي كرسي إرشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع آياتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا وتتقبل غاية آمالنا وتتقبل منا وتخرجنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
ودنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نسرد الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأمة ببركة وشبهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار ونشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهله مأمورا وعنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحقيقة من النواهي والأقطار وأيدهم بداية من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الإسلاسل من جميع البلايا وفي العرض المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائما وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير نجم وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لا شيء ولا الله والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diri situ, ngadep sana. Diri. Nah, ngadep sana biar kelihatan. Nah, gitu. Nggak langsung panggil semuanya. Salama, jumlah salama, yang menikah alim, yang Muhammad syarat, nomor 5, papan, nomor 6. Faksi, yang menuju rezeki 8. Yang perempuan taruh sini, yang perempuan taruh sini. 9. Bunga 10. Irmi 11. Lisa 12. Adi 13.
13 Erva supaya bisa mencoba. Ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Zainul, mana Zainul? Ya. Salma. Ini yang Salma. Ya, ya. Alil. Ya. Sarah. Oh, ya. Patan. Ya. Kapsia. Kapsia. Siap. Mana ada yang namanya Kapsia? Adikmu Tan, adikmu. Oh, udah ada berarti ya. Anu adiknya itu, ini perwakilan aja. Ya. Adiknya Fatan. Adik Fatan, Kapsia. Tapi ini kan dapat juga. Dia nanti perwakilan aja. Ya, nanti aja. Yang begitu. Rizky. Udah ada. Manzan. Ada. Ada. Bunga. Ada. Fermi. Tiga yang ada ya. Lisa. Ada. Adit. Ada. Ada. Erva. Ya. Ya. Ini yang udah ada dikasihkan di rumah. Ya, silakan. Dari panitia ya. Sama aja. Sama-sama kita mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira
والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah mengajak kita untuk selalu menjaga pembicaraan kita atau adab-adabnya berbicara. Jadi orang berbicara itu ada adabnya ya. Beliau berkata hendaknya engkau tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik. Selain itu segala ucapan yang tidak halal engkau ucapkan. Tidak halal pula engkau mendengarkannya dengan sengaja. Jadi kita dianjurkan oleh beliau kalau ngomong, kalau berbicara, hendaklah kita mengucapkan omongan yang baik. Ya. Omongan yang enak didengar ya. Jadi bagaimana segala ucapan yang tidak halal, yang tidak baik yang diucapkan oleh seseorang tidak halal pula, enggak baik juga kalau didengarkan. Yakni didengarkan dengan sengaja mendengarkan
perkataan-perkataan yang tidak baik itu juga termasuk nggak halal, yakni dosa. Sama orang mengucapkan omongan yang nggak baik, terus ada orang mendengarkannya, sama dengan orang yang mengucapkan itu. Jadi bagaimana yang lebih bagus di dalam berbicara? Itu setiap kali kita berbicara, kita atur bicara kita secara tertib. Kemudian kalau ada orang ngomong, maka dengarkanlah dengan seksama ucapan-ucapan orang yang berbicara kepadamu. Jadi kalau ada orang ngomong, didengarkan dengan baik. Berusaha dipahami omongan-omongan itu. Jadi dengarkan ya, ansitu maksudnya itu, dengarkan dengan baik. Kemudian janganlah memotong pembicaraan kecuali apabila mengandung ucapan yang mendatangkan murka Allah. Jadi kita jangan memotong pembicaraan. Ada orang ngomong, jangan dipotong dulu. Kecuali pembicaraan yang dia ucapkan itu adalah pembicaraan yang menjadikan murkanya Allah, pembicaraan yang buruk, boleh stop, dipotong boleh ya. Seperti apa? Pembicaraan mengguncing ya, apa menghibah. Ada orang ngomong ghibah, menyebut kejelekan orang lain, kita boleh memotong pembicaraan itu, menyetop pembicaraan itu boleh. Tapi kalau pembicaraannya adalah pembicaraan baik, jangan kita stop, diamkan dulu biar sampai selesai, baru kita perlu bertanya, maka kita bertanya kepadanya. Jadi apabila ada seorang yang sedang menyampaikan sesuatu pembicaraan kepadamu, sedangkan engkau telah mendengar sebelumnya, ada orang ngomong cerita sama sampean, padahal sampean itu sudah pernah mendengar pembicaraan itu, sudah pernah mendengar cerita itu, bagaimana sikap kita? Nah, maka kita jangan menunjukkan kepada orang itu bahwa kamu telah mengetahui. Aku sudah ngerti, jangan. Dengarkan aja. Walaupun sampean sudah ngerti, maka dengarkan saja ya. Apa? Supaya orang yang berbicara ini tidak tersinggung atau tidak lemah semangat. Wah, puspa, tahu ngrungokno cerita. Jangan gitu ya. Diam aja. Bahkan seakan-akan kita ini belum pernah ya ada sesuatu pembicaraan yang menakjubkan. Padahal sampean sudah pernah mendengar, seakan-akan sampean itu belum pernah mendengarkan itu. Nah gitu ya. Jadi jangan ngomong bahwa aku sudah mendengar ya. Nanti khawatir yang berbicara itu tersinggung ya. Kemudian apabila seorang berbicara kepadamu, mengkisahkan sesuatu tidak seperti keadaan sebenarnya yang telah engkau dengar dari orang lain. Ada bercerita tentang sesuatu tapi nggak sama, versinya itu nggak sama dengan yang sampean dengar sebelumnya. Ini kok beda versinya itu ya, hanya mirip-mirip ya. Jangan kita terus memotongnya ya. Begini jangan ya, ya nanti aja. Kalau sudah selesai dia berbicara, mungkin kita bisa ngomong, aku mendengar seperti ini, bagaimana? Ya kurang lebih lah. Nah, biasanya begitu. Atau kita punya pendapat, cerita ini ya kurang lebih seperti itu. Lain syariat ya. Lain syariat ini cuma cerita dongeng ya, kisah-kisah. Nah, kalau syariat harus nanti dibujurkan, kalau salah itu harus dibujurkan. Nah, jadi kita bisa
seumpama orang itu salah kita benarkan dengan kebenaran, jangan membujurkan tapi salah juga. Jangan ya. Jadi menyalahkan tapi dia membujurkan salah juga. Nah, jangan. Harus dengan agama kita tunjukkan bagaimana cara yang halus. Ya, dengan mengutamakan ini boleh. Tapi khusus untuk orang itu aja. Nah, itu diantara adab-adabnya orang berbicara. Jadi kenapa? Karena kita ini dianjurkan untuk menjaga lidah kita ini. Lidah itu memang tidak bertulang. Siapa yang ngomong lidah bertulang? Memang lidah tidak bertulang. Nah, makanya kita menjaga lidah kita, karena dari lidah itu akan keluar omongan-omongan yang bisa menjerumuskan orang. Kemudian yang penting, kata Al-Habib Abdullah, hendaknya engkau tidak ikut-ikutan berbicara, masuk tentang sesuatu yang bukan urusanmu. Pertama, jangan masuk kepada sesuatu yang bukan urusan kita. Kecuali ada orang itu datang kemudian minta pendapat. Nah, ini lain. Kalau sampean bisa ya jawab. Kalau nggak bisa ya katakan wallahu a'lam, aku nggak ngerti. Jangan sekali-kali kita masuk kepada omongan seorang. Ada orang ini, kamu masuk. Jangan. Ngerti atau tidak ngerti, kita nggak perlu masuk ke dalam urusan orang lain. Kita jaga. Jadi begitu ya. Saya sendiri aja nggak berani memperingatkan orang kecuali dari majelis-majelis, pengajian atau orangnya sendiri minta kita itu menjelaskan. Jadi nggak berani. Di luar daripada majelis kita ini kemudian masuk kepada urusannya orang, nggak bisa. Karena urusan orang itu apalagi baru diutarakan, kita nggak ngerti urusannya. Ya. Jadi jangan masuk dulu, diam aja. Karena itu bukan urusan kita. Kita ngurus urusan kita sendiri. Misalnya apa? Ngurus istri, itu kan tanggung jawab ya. Ngurus anak, itu tanggung jawab. Boleh sampean masuk ke salam. Tapi selain daripada itu, kita jangan masuk ke dalam urusan orang. Jangan masuk ke dalam urusan rumah tangga orang. Jangan masuk kepada urusan sengketa orang. Jangan. Nah, ini menjaga supaya kita tidak ada kekeliruan. Jadi memang diam. Karena kita nggak tahu pasti urusannya orang itu, nggak tahu. Saya sendiri sering ya, orang itu datang melaporkan istrinya begini, tapi nggak berani saya. Ya kalau benar, ada seorang wanita datang melaporkan suaminya begini, ya kalau benar. Jadi kita nggak nanggapi, kecuali kedua-duanya datang minta pertimbangan, nah baru kita pertimbangkan. Kita memberi pertimbangan aja, tapi tidak memutuskan. Nah, jadi nggak bisa ya. Satu orang datang melaporkan begini, ya sebaiknya jangan diterima. Laporan orang, curhat orang, nggak usah diterima. Ya, nggak usah, kita nggak masuk ke sana. Nggak boleh. Jadi kalau lebih bagus lagi, kalau ada orang curhat gini, sebaiknya curhat itu kepada Allah. Kalau kepada manusia ini rasanya nggak ngerti ya, nggak ngerti. Urusannya orang nggak ngerti, apalagi nggak pernah ketemu. Ya, kecuali urusan-urusan fikih.